बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पीटीआई की तरफ से एहतजाज की फाइनल कॉल दिए जाने के बाद वफाकी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है कि इसको किस तरह से गैर फ़ाल और गैर मौसर किया जाए। दूसरी जानब पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसीज हैं जिसमें ISI, इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्पेशल ब्रांच, वो भी बड़ी मुतहर्रिक हैं। उनकी तरफ से एक असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की गई है और वो रिपोर्ट वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ साहब को पेश की गई है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इसके अहम तरीन निकात आपके साथ आज के प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे। इसके अलावा हमारा दूसरा अहम तरीन मौजू है कि PTI की क़यादत में शामिल अहम शख्सियात के खिलाफ सानहा 9 मई के केसेस में आज फर्द जुर्म आयद की गई है। ये PTI की क़यादत के लिए क्या पैगाम है और PTI की क़यादत इसको किस तनाजुर में देख रही है, इस पर भी बात करेंगे। हमारा तीसरा और अहम तरीन जो मौजू है वो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने भी आज बकायदा काम का आगाज कर दिया है और इन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की शमूलियत वो PTI को किस तरह नुकसान पहुंचाएगी, इस अहम मौजू पर भी हम बात करेंगे आज के ही प्रोग्राम में। इसके अलावा PTI की तरफ से एक एप्लीकेशन दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में कि जिसमें सिविलियंस के ट्रायल्स फौजी अदालतों में किए जाने के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उस पर इंट्रा कोर्ट अपील का जो है वो उन्होंने कहा जी कि फौरी तौर पर इसको फिक्स किया जाए, इसको लगाया जाए। क्या PTI की ये ख्वाहिश भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि PTI की एहतजाजी कॉल दिए जाने के बाद PTI की तरफ से भी भरपूर इंतजाम चल रहे हैं और ख़ासकर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा, तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा PTI का यूँ कह लीजिए कि बेस कैंप और मेन मरकज़ बना हुआ है जहाँ पे तमाम तर पॉलिसीज वो बनती हैं और उसके बाद उन पॉलिसीज पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से इंस्ट्रक्शन जारी की जाती हैं पूरे मुल्क में PTI के रहनुमाओं को। तो अब PTI की तरफ से वहाँ पे भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट भी इस एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए भरपूर जो है वो इक़दाम कर चुकी है और कर रही है। इस हवाले से जो आइंदा आने वाली दिनों में ये जो पूरी एक एपिसोड होनी है उसके मुतालिक पाकिस्तान के 3 अहम तरीन अदारे हैं जिनमें ISI, इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्पेशल ब्रांच, उन्होंने एक असेसमेंट रिपोर्ट वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को पेश की है। उसके निकात बड़े दिलचस्प हैं, वो नाज़रीन आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। उनमें वाज़े तौर पर हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को आगाह कर दिया गया है कि PTI की जो हालिया ये फाइनल कॉल है इसके हवाले से अब तक PTI की तरफ से संजीदगी के साथ कोशिशें जारी हैं और इसको कामयाब बनाने के लिए उनकी तरफ से भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। और उसमें पहले नंबर पे कहा गया है कि इस जो एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही हैं इसमें सख्त तरीन तसादम का खतरा जो है वो इन तीनों एजेंसीज की तरफ से हुकूमत को बताया गया कि होने का इम्कान है, क्योंकि PTI के जो कारकुन हैं, PTI की क़यादत है, वो इस हवाले से जो इक़दाम कर रही है उससे लगता है कि रियासत के साथ वो सख्त तसादम के लिए वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। नंबर 2, उसमें ये भी कहा गया है कि अगर ये तसादम का खतरा मजीद आगे बढ़ता है तो मुमकिन तौर पर ये सानहा 9 मई की एक दूसरी एपिसोड हो सकती है, दूसरी शक्ल हो सकती है। ये दूसरा अहम नुक्ता है जिसके बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है। नंबर 3, इसमें कहा गया है कि KPK से जो काफिले आएंगे वो 3 अतराफ से उन्होंने निशानदेही की है कि PTI इस्लामाबाद पर धावा बोल सकती है और इसके लिए हमने माजी में देखा कि सिर्फ PTI की तरफ से मोटरवे की तरफ का एक रास्ता जो था वो एक आसान रास्ता था, उसी को इख्तियार किया जाता था और पूरी PTI के क़यादत और PTI के जो रहनुमा हैं और कारकुन हैं वो मोटरवे के रास्ते ही इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश करते थे। लेकिन अब इस रिपोर्ट में बताया गया है कि PTI की क़यादत ने यह फैसला किया है कि हम 3 अतराफ से इस्लामाबाद का घेराव करने की कोशिश करेंगे और उसमें एक मोटरवे की तरफ से होगा, दूसरा GT रोड और तीसरा हरीपुर के रास्ते जो इस्लामाबाद के मिड से आकर रास्ता उतरता है, जो पहाड़ियों से होता हुआ आता है, उसमें हरीपुर और एबटाबाद का जो रास्ता है वो रास्ता इख्तियार किया जाएगा। और इसमें जो एबटाबाद, हरीपुर और दीगर कुछ इजला है, ये जो पट्टी है, उनके कारकुन को मोटरवे वाली साइड पे नहीं बुलाया जाएगा बल्कि वो इस साइड से ये जो मुनाल वाला जो रास्ता है इस साइड से इस्लामाबाद में उतरेंगे और इस साइड से जो काफिला है उसकी क़यादत जो है वो उमर अयूब साहब कर सकते हैं। ये इस रिपोर्ट में तीसरा नुक्ता जो है उसकी निशानदेही की गई है। फिर उसमें चौथे नंबर पे ये निशानदेही की गई है कि PTI की क़यादत फिल वक्त जो एहतजाजी तहरीक है
اس کے جو قیادت ہے اس میں فیصلہ سازی کا بھی کچھ فقدان پایا جا رہا ہے، کیونکہ جو گنڈا پور اور اس کے ہم خیال کچھ پارٹی رکن ہیں وہ بشرا بی بی اور اس کی جو مرکزی قیادت ہے اس کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن پنجاب کی بہت سی قیادت ایسی ہے جو مکمل طور پر بھی اس فیصلے کے حق میں نہیں ہے، اور خاص کر گور خان اور دیگر کچھ بعض پارٹی کے اراکین کو بھی اس فیصلے کے مخالف جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہوا وہ بتایا گیا ہے اس رپورٹ میں، اور بتایا گیا ہے کہ پارٹی کے بہت سے اراکین اس فیصلے کے خلاف ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ احتجاجی تحریک جو ہے اس کو آگے لے کر جایا جائے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پارٹی کی مرکزی قیادت میں جو موسم کی شدت ہے، جو موسم کی صورتحال ہے آنے والے دنوں میں، اس کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، اور اس کی بنیاد پر بھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ شاید اس جو کال ہے اس کو جو ہے مزید ڈیلے کیا جائے۔ اس کے علاوہ اس رپورٹ میں جو اسسمنٹ رپورٹ ہے اس میں 5ویں نمبر پہ یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی بہت سی پولیٹیکل پرسنالٹی جو ہے شخصیات ہیں ان کی طرف سے بشرا بی بی کے جو حالیہ اقدامات ہیں اس کو ناپسندیدگی کی نظر سے بھی دیکھا جا رہا ہے، اور ان کی طرف سے بشرا بی بی کے جو حالیہ اقدامات اور ان کی طرف سے خاص کر پارٹی کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے لیے جو ٹارگٹس کا تعین کیا گیا ہے ان میں 5 سے 10 ہزار افراد اور 20 ہزار افراد لائے جانے کے متعلق جو احکامات جاری کی ہیں اس پر ایم این ایز اور ایم پی ایز اور دیگر جو ان کے پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان میں تشویش پائی جا رہی ہے، اور ان کا کہنا ہے یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور خاص کر اس فیصلے کے خلاف پنجاب سے اراکین اسمبلی وہ سخت جو ہے وہ پریشان ہے اور ان کی طرف سے اس پر امپلیمنٹ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ 5واں نقطہ ہے اس رپورٹ کا۔ اور 6 نمبر پہ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے اراکین کی طرف سے اس سارے جو ایپیسوڈ ہے اس شروع ہونے سے پہلے اپنی فرمائشی گرفتاریاں دیے جانے کا بھی امکان ہے، اور اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بہت سے اراکین پارلیمنٹ اور پارٹی کے سینئر قیادت اور رہنماؤں نے اپنے اپنے متعلقہ تھانوں میں اور بہت سے ڈسٹرکٹ پولیس افسران کے ساتھ بھی رابطے کیے ہیں تاکہ اس واقعے سے پہلے، اس احتجاجی تحریک سے پہلے ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ تو یہ فرمائشی گرفتاریوں کی جو نشاندہی کی گئی ہے اس رپورٹ میں یہ بھی بڑی حیران کن ہے ناظرین محترم۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اس طرح ہوتا ہے، یہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں، یہ صرف پی ٹی آئی نہیں بہت سی دیگر جو پارٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ جب مرکزی قیادت کی طرف سے احتجاج کی کال دی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ تھوڑی سی ایکٹیویٹیز شو کی جاتی ہے، ایکٹیویٹیز دکھائی جاتی ہے یا میڈیا میں بیانات دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خود سے ہی گرفتاری دے دی جاتی ہے۔ خود سے تھانے میں تو جا کر وہ گرفتاری نہیں دیتے، لیکن باقاعدہ ایک پری پلان متعلقہ تھانے کے ساتھ یا متعلقہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے ساتھ معاملات طے ہوتے ہیں، اور ان کو بڑی آسانی کے ساتھ ان کے گھر سے یا ان کے خاص کسی مقام سے جا کر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو ایسی گرفتاری کی صورت میں ان کو لوگوں کو گھروں سے نکالنا، بسوں کا بندوبست کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، اس ساری پریکٹس سے وہ لوگ جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ تو یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، تو اب بھی یہ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے 6 نمبر پر کہ کچھ فرمائشی گرفتاریوں کی بھی پیشکش کی گئی ہے پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے۔ اس کے علاوہ 7ویں نمبر پر جو نقطہ ہے اس کی یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کو اس احتجاجی تحریک کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا اس وقت سنگین مسئلہ بھی درپیش ہے۔ مختلف جو ٹرانسپورٹ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ جب وہ ٹرانسپورٹ لینے کے لیے رابطہ کیا جا رہا ہے تو مختلف ٹرانسپورٹ کمپنیز کی طرف سے ان کو ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے، ان کی طرف سے بھی انکار کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس گاڑیاں دینے کے لیے جو ہے وہ موجود نہیں ہے، حالانکہ اس میں بہت سی پارٹی کی قیادت کی طرف سے ان کو من مانے ریٹس کی بھی آفر کی جا رہی ہے، لیکن اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو اسلام آباد پہنچنے کے لیے ٹرانسپورٹ کا بھی شدید جو مسئلہ ہے وہ درپیش ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 8ویں نمبر پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی قیادت گاڑیوں کا حصول ممکن بنا لیتی ہے تو پھر ان کے لیے فیول کا مسئلہ درپیش ہوگا، اور اس کے لیے اگر خاص کر بات کریں پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا کی قیادت تو وہ تو کچھ نہ کچھ بندوبست کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ کوئی آئل ٹینکر سے لے کر آئیں، لیکن پنجاب والی سائڈ سے اگر کوئی قافلے اسلام آباد کا رخ اختیار کرتے ہیں تو وہ ان کو اسلام آباد پہنچنے کے لیے 1 سے 2 دن لگیں گے، اور 1 سے 2 دن میں راستے میں پیٹرول پمپ بند ہوں گے۔ اتنی دیر تک گاڑیوں کا
फ्यूल उनके लिए उसकी मौजूदगी जो है वो नामुमकिन होगी, तो लिहाजा उनका इस्लामाबाद पहुंचना तकरीबन नामुमकिन होगा। ये इस असेसमेंट रिपोर्ट में 8वें नंबर पर बताया गया है। 10वें नंबर पर यह बताया गया है कि एहतजाजी तहरीक जो शुरू की जा रही है पीटीआई की तरफ से, इसमें तमाम तर रुकावटें अगर अबूर करके पीटीआई के कारकुन इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो उनकी तादाद 10 से 20 हज़ार अफराद तक मुश्तमिल हो सकती है। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। और उनमें से भी 90% से भी ज़्यादा जो अरकान हैं या पार्टी के लोग हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से ही या मकामी क़यादत से हो सकते हैं। बाकी इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पंजाब में इस एहतजाजी तहरीक में जो अफराद हैं उनकी शमूलियत तकरीबन ना होने के बराबर होगी। तो ये नाज़रीन जो असेसमेंट रिपोर्ट एजेंसी की तरफ से तैयार की गई है, इसमें से 10 अहम तरीन निकात थे जो आपके सामने हमने पेश किए। अब बढ़ते हैं जी अपने दूसरे मौजू की तरफ, और वो है हमारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने आज से बाकायदा काम का आगाज कर दिया है। ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स नाज़रीन वो हैं जो गुज़श्ता इलेक्शन में होने वाली धांधली का जायजा लेना है। इन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने आज से पहले तक इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के हवाले से कुछ इख्तलाफात पाए जा रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के मबैन। तो फिर बाद में एक तस्फिया होता है तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के लिए जो है वो इत्तफाक़ राय पाता है हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के मबैन, जिसके बाद रिटायर्ड जजेस को इन ट्रिब्यूनल्स में अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। तो अब ये रिटायर्ड जजेस जो है उन माजी में होने वाली जो धांधली है उसका जायजा लेगी। तो आज उसकी पहली समाअत हुई जिसमें मरियम नवाज साहबा और हमजा शहबाज साहब और दीगर पार्टी के कुछ दीगर अफराद के हलकों के हवाले से उनका जायजा लिया गया। तो अभी जो इतलात के मुताबिक इसमें 10 दिसंबर की डेट डाली गई है कि इस जो हालिया जो केसेस हैं इन पर जो ये इनकी दरख्वास्तें काबिल समाअत हैं या नहीं है उसका जायजा लिया जाएगा, फिर उसके बाद बाकायदा काम का आगाज होगा। तो नाज़रीन जो अभी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने हैं इस हवाले से मुझे नहीं लगता कि इन ट्रिब्यूनल्स की जो फैसले हैं वो पीटीआई को कोई ज्यादातर कोई फायदा दे सकते हैं, क्योंकि इसमें रिटायर्ड जजेस भी शामिल किए गए हैं और रिटायर्ड जजेस का इंतखाब भी चुनकर किया गया है और उसमें खासकर वो जजेस शामिल किए गए हैं जो हुकूमत के हक में कुछ उनका झुकाव भी हो सकता है और मुमकिन तौर पर जो इस हवाले से शवाहिद पेश किए जाएंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में उनको वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते ये तो बात की बात है, लेकिन इन ट्रिब्यूनल से कुछ इंसाफ होता हुआ मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद हमारा एक तीसरा मौजू है उसकी तरफ भी बढ़ेंगे कि साना 9 मई के हवाले से पीटीआई के 21 रहनुमाओं के खिलाफ फर्द जुर्म जो है वो आयद की गई है और ये फर्द जुर्म जो है ये आयद किया जाना जो है ये एक पीटीआई के लिए एक मैसेज है। मैसेज ये है कि आने वाले दिनों में साना 9 मई के केसेस को मजीद ट्रायल के लिए उसको जो स्पीड अप किया जाएगा और वो तमाम अरकान जो साना 9 मई में मुलव्वस थे उनके खिलाफ मुमकिन तौर पर कार्रवाई हो सकती है। तो अभी शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा साहब और दीगर जो पार्टी की सीनियर क़यादत है उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और लगता यह है कि पीटीआई की मरकजी क़यादत आइंदा आने वाले कई महीने तक जेल से बाहर नहीं निकल पाएगी और वो इन केसेस की समाअत के हवाले से जो है वो जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं उनका उनको सामना करना पड़ेगा और इसके अलावा ये मजीद और जो केसेस हैं वो भी पीटीआई की क़यादत के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। तो ये एक पैगाम तो ज़रूर है पीटीआई की क़यादत के लिए, लेकिन पीटीआई की क़यादत इन तमाम पैगामात से मुबर्रा होकर वो अपनी पॉलिसी तश्कील दे चुकी है और उनकी तरफ से पॉलिसी यही है कि मज़ाहमत होगी तो फिर मुफाहमत होगी, तो वो मज़ाहमत की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि ये जो फर्द जुर्म आयद की गई है इसका पीटीआई की क़यादत पर कोई बड़ा असर पड़ेगा। साथ ही पीटीआई की क़यादत की तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट में खोसा साहब की तरफ से एप्लीकेशन दायर कर दी गई है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो सिविलियंस के फौजी अदालतों में केसेस हैं उस पर आपको नाज़रीन बताते चलें कि 23 अक्टूबर 2023 को एक फैसला आया था और उसमें उन्होंने गैर आइनी करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी अदालतों में कि जो केसेस उसमें सुने जाने हैं फौजी अदालतों में उसके मुतालिक, तो उस पर ये कहा गया है कि ये जो फैसला है उस पर जो इंटर कोर्ट अपील्स हैं उसको फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो इससे पहले कोर्ट की तरफ से ये वाज़ेह हो चुका है कि ये जनवरी में ये जो दरख्वास्तें हैं इसको सुना जाएगा, लेकिन अभी पीटीआई की तरफ से ये दरख्वास्त दिया जाना
کہ ان کو فوری سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، فی الوقت مجھے نہیں لگتا کہ ان کی اس درخواست کو جو ہے انٹرٹین کیا جائے گا، کیونکہ ابھی 1.5 مہینہ تقریباً ہے جو پہلے فیصلہ ہوا ہے کہ اس کے مطابق ہی میرے خیال میں یہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ تو یہ جو اپلیکیشن ہے یا جو پریکٹس ہے یہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے غیر مؤثر جو ہے وہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین محترم، عمران خان کہ اب تک ان کے خلاف کتنے کیسز ہیں، اسلام آباد میں اس کی رپورٹ آج ہائی کورٹ میں پیش کی گئی ہے۔ 62 کیسز عمران خان کے خلاف درج ہوئے ہیں مختلف تھانوں میں۔ یہ آج کی جو اسلام آباد پولیس کی رپورٹ ہے اس کے مطابق، اور اس میں سے ایک مقدمے میں آج عمران خان کی رہائی ہو چکی ہے، اور یہ مقدمہ 2022 میں درج ہوا تھا دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے خلاف، اور اس میں بہت سے پی ٹی آئی کے رہنما تھے شامل، جس میں اسد کیسر، فیصل ووڈا، فواد چودھری، شیخ رشید، صداقت عباسی اور دیگر افراد تھے۔ اور یہ دفعہ 144 کے خلاف ورزی پر یہ ایک معمول کی کارروائی ہوتی ہے۔ یہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اپنے مخالفین کو پولیٹیکل طور پر ان کو ایک وکٹمائزیشن کی ایک شکل کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے، اور یہ ہر حکومت اپنے مخالفین کے خلاف یہ مقدمات دائر کرتی ہے۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا مقدمہ نہیں تھا جس میں عمران خان صاحب کو رہا کیا گیا ہے، گو کہ یہ ایک مقدمہ، یہ خبر تو ہے کہ عمران خان کو ایک مقدمے میں رہائی ملی ہے۔ دوسری طرف حکومت کی اگر بات کرتے ہیں تو انہوں نے پی ٹی آئی کے جو حالیہ احتجاجی تحریک ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے ایک دفعہ پھر اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، اور اس میں اسلام آباد کی حدود میں ہر قسم کے احتجاجی مظاہروں، ریلیوں اور اجتماعات پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور 5 سے زائد افراد کا ایک جگہ پر اکٹھے ہونا یہ بھی اس دفعہ 144 کے مطابق جو ہے وہ غیر قانونی ہوگا۔ تو یہ کسی بھی احتجاجی تحریک سے پہلے یہ حکومت کی طرف سے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر انتظامات بھی حکومت کی طرف سے بھرپور طریقے سے جاری ہیں تاکہ پی ٹی آئی کی حالیہ کال کو ناکام بنایا جا سکے۔ ناظرین اب تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔